पहले एक हामला बच्ची थी 15 साल की और उसके बाद उसका बच्चा भी पैदा हुआ 2.5 महीने का नन्हा सुबान भी यहीं पर इसी झोंपड़ी के अंदर जिंदगी गुजार रहा था। 10 महीनों के बाद ये जगह आज खाली हो चुकी है। हम भी जब वकील साहब के साथ आए थे इधर ही बैठे हुए थे, वो अभी भी कपड़े आपको नजर आ रहे होंगे। पता चला कि एक थाना लोई भीड़ है, वहाँ पे इनकी एफआईआर दर्ज है और इनके 3 मुलजमान हैं और ये एक रेप का केस इन्होंने दर्ज कराया हुआ है। जो बैरून मुल्क मुलजिम भागा हुआ है उसके खिलाफ उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करके उसके खिलाफ रेड वारंट का जो प्रोसेस होता है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो होता है वो एक प्रोसेस होता है थ्रू एफआईए, तो वो हमने इनिशिएट कर दिया है। आपको पता है रेप विक्टिम जो होती है खातून, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, औरत से मुतल्लिका एक इशू है। बजाय इसको कोई मर्द समझे तो मैंने औरतों का ही एक डेलीगेशन बना के तो उनके पास मैंने भेजा और मैंने कहा कि उनकी बात तो सुनी जाए। कुछ रकम हमने उसको सपोर्ट के तौर पे दी, छोटे बच्चे के लिए हमने कुछ गिफ्ट मतलब दिए, एक सेफ महफूज जगह पे उनको हमने मुंतकिल किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पीछे एक गिरी हुई झोंपड़ी आप देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ कपड़े और इस तरह की चीज़ें, टोकरियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे और अब इस झोंपड़ी को गिरा दिया गया है। हम मुसलसल एक स्टोरी आपके सामने रख रहे थे, बार बार उसका फॉलो अप भी कर रहे थे कि एक बच्ची जिसको ज़िंदगी का निशाना बनाया गया 10 महीनों से, ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है, 10 महीनों से इस झोंपड़ी के अंदर वो बैठे हुए थे, इस टेंट के नीचे वो गुजारा कर रहे थे। पहले एक हामला बच्ची थी 15 साल की और उसके बाद उसका बच्चा भी पैदा हुआ 2.5 महीने का नन्हा सुबान भी यहीं पर इसी झोंपड़ी के अंदर जिंदगी गुजार रहा था। तो फिर यहाँ से हमने आवाज़ उठाई, हमारे दोस्तों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, इब्रार वली साहब हैं, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हैं, तो इसके लिए और आप लोगों की भी एफर्ट ज़ाहिर इसमें शामिल थी। अब सूरत हाल ये है कि रात को यहाँ पे एसपी सिटी इस्लामाबाद अयाज साहब और बाकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें आती हैं, फैमिली के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं, उनकी माली मदद की जाती है, उनको जो है एक प्राइवेट रहाइश किराए पर लेकर दी जाती है और बाइज़्ज़त तरीके से प्राइवेट गाड़ी के अंदर बिठा के खाना खिलाकर और गिफ्ट्स वगैरह दे के यहाँ से उन्हें रुखसत कर दिया गया। तो 10 महीनों के बाद ये जगह आज खाली हो चुकी है। और इससे पहले आप उधर भी दिखाएं ज़रा, वो सामने, क्योंकि वो सारा गुजर बसर उनका उधर ही था। हम भी जब वकील साहब के साथ आए थे इधर ही बैठे हुए थे, वो अभी भी कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इंसानियत की फतह है, इंसानियत की जीत है। इस्लामाबाद पुलिस ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ सामने आई है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से एसपी सिटी अयाज साहब के दफ्तर जाते हैं, उनसे बात करते हैं और आपसे भी बात करवाते हैं कि उन्होंने ये सारा स्टेप किस तरह से उठाया और किस तरह से इस सारे मामले के अंदर जो है उन्होंने इस जो 10 महीनों से पेंडिंग था, और 10 महीनों से तो धरना था, उससे पहले से ये मामला पेंडिंग था वाला केस और सारा कुछ, तो किस तरह से उन्होंने ये सारा मामला किया। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं उनके दफ्तर में जाके। मेरे साथ एसपी सिटी इस्लामाबाद अयाज साहब मौजूद हैं। रात को एसपी साहब ने वहाँ पे खुद गए, इनकी टीम गई, उनको रेस्क्यू किया, उनकी माली मदद भी की, अभी उनको महफूज मुकाम पे मुंतकिल भी किया है और इन्होंने वादा भी किया है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको भी निशाने इबरत बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह के ऑफिसर एसपी साहब के ईमानदार, बहादुर, जो लोगों की मदद भी करते हैं, हालांकि आमतौर पे आपको पता है इस तरह का पाकिस्तान में कल्चर कम है, इस तरह के अफसरान हूँ तो पाकिस्तान के अंदर जुर्म जो है वो ख़त्म हो जाए या लोगों का पुलिस पर एतमाद मज़ीद ज़्यादा हो। तो सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। सर ये मामला कैसे आप तक पहुँचा और आपने फौरी एक्शन लिया? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एक सोशल मीडिया पे हमने तहरीर देखी, आपके नाम से थी, फैसल तारड़ के नाम से, जिसमें ये बयान किया गया था कि कोई 8-9 महीने से ये एक फैमिली है जो प्रेस क्लब के बाहर टेंट लगा के वहाँ पे बैठी हुई थी। तो इसका इमीडिएट प्रोटेस्ट लिया गया। आईजीपी इस्लामाबाद ने डायरेक्शंस दी कि जाके उनसे बात तो करें कि उनका इशू क्या है। तो जब मालूम हुआ कि पता चला कि एक थाना लोई भीड़ है, वहाँ पे इनकी एफआईआर दर्ज है और इनके 3 मुलजमान हैं और ये एक रेप का केस इन्होंने दर्ज कराया हुआ है। और उस 3 मुलजमान में से जो 2 मुलजमान हैं उनको तो कानून के कटहरे में लाया गया।
ایک ملزم جو ہے وہ بیرون ملک بھاگ گیا. جی تو پھر مزید اس کو پروب کیا تو اس کی جو تفتیش تھی اس کو تبدیل کر کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سر عثمان طارق بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک گیزٹڈ آفیسر جو ایک ڈی ایس پی رینک ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک سیریس کیس تھا ان کے سپورٹ کی اور اس جو بیرون ملک ملزم بھاگا ہوا ہے اس کے خلاف اس کو پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر کر کے اس کے خلاف ریڈ وارنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے تھرو ایف آئی اے تو وہ ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے اور ہم انٹرپول سے لائزون میں ہیں اور انشاءاللہ اس کی گرفتاری جلد ممکن بنائی جائے گی. تو یہ تو تھا لیگل اسپیکٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے ریپ وکٹم جو ہوتی ہے خاتون یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل سٹگما ہوتا ہے اور ایک فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو اس گیپ کو کور کرنے کے لیے میں نے جو سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کی اسسٹنس لی اور میرے ساتھ جو ہماری ریکنسلیشن کمیٹی ہے ڈی آر سی کمیٹی کی چیئرمین ہیں مس آفریدی وہ میرے ساتھ تھیں اور کرائسس سینٹر کی جو انچارج ہے میڈم سائرہ فرقان وہ میرے ساتھ تھیں. ایون پریس کلب کی جو خواتین ممبرز تھیں ان کو میں نے ساتھ لیا. تو میں نے ایک اسٹریٹجی ڈیوائس کی کہ کیونکہ یہ ایک عورت سے متعلقہ ایک ایشو ہے بجائے اس کو کوئی مرد سمجھے تو میں نے عورتوں کا ہی ایک ڈیلیگیشن بنا کے تو ان کے پاس میں نے بھیجا اور میں نے کہا کہ ان کی بات تو سنی جائے. تو جب بات کی ان سے ان کو ان کے مسائل سنے تو سب سے پہلا انہوں نے ایشو یہی بتایا کہ ہمارے سر پہ چھت نہیں ہے. تو امیجیٹلی ہم نے کانٹیکٹ کیا اور ہم نے کمٹ کیا کہ فار 6 months جو ہے اس کا جو رینٹ ہے وہ ہم پے کریں گے. سیکنڈلی ایز فائنینشیل کوشن تو وہ بھی کچھ رقم ہم نے اس کو ایز اے سپورٹ کے طور پہ دی اور چھوٹے بچے کے لیے ہم نے کچھ گفٹ مطلب دیے. تو یہ ایک آنرشپ کی بات ہے. تو یہ ایک ہیومینیٹیرین کی بات ہے, ایک ہیومن بینگ اور ایک احساس کی بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہماری جو باتیں تھیں ہماری جو اس کو شیورٹی تھی اس پہ انہوں نے اعتماد کیا اور ان کو جو انہوں نے ایک 9-10 مہینے سے سٹ ان کیا ہوا تھا وہاں پریس کلب پہ تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور ایک سیف محفوظ جگہ پہ ان کو ہم نے منتقل کیا بڑے باعزت طریقے سے. اور اللہ کا شکر ہے بس ایک میسیج ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے اور یہ اسلام آباد کے لوگوں کی طرف سے اسلام آباد کی پولیس کی طرف سے یہ ایک انیشیٹو تھا اور ہم اسلام آباد یہ اتنا بڑا شہر ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا چھوٹا سا جو ایک ہم نے اسٹیپ لیا ہے اس پہ کوئی ہمیں کوئی پرابلم. چلیں سر بہت شکریہ سر نے جس طرح سے فوری طور پہ ایکشن لیا. وہ فیملی بڑی سفر کاری تھی ذلیل ہو رہی تھی اتنے عرصے سے تو اس سلسلے میں جو فیملی کا موقف ہوگا ظاہر ہے میری ان سے بات بھی فون پہ وہ خوش تھے شکریہ ادا کر رہے تھے.